नमस्कार आज रही स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। भगवान शिव एवं देवी पार्वतींकर सेही दिव्य परिवार विषय रे तो आमे समस्ते जानू ठीक न, किंतु आज आमे हिंदू पौराणिक कथार एमिति एक रहस्यमय अध्याय खोलिबाकू जाउछु जहा बोधहुए अनेकंक पाई संपूर्ण नुआ होई पारे। आसंतु दैवी शक्ति एवं सेही पवित्र परिवारर एक अद्भुत लुकायित रहस्य आज उन्मोचन करिबा। प्रभु गणेश एवं कार्तिकेय एही दुई भाईंकर वीरत्व आ बुद्धिमतार कहानी तो प्रतिटी घरे घरे परिचित, किंतु केबे मनकू एही प्रश्न आसीछि कि एही दुई लोकप्रिय भाईंकर कोनोसी भौणी अछंती कि नाही? केबे सुनिछंती सेही दैवी कन्यांक विषय जी एही पवित्र परिवारर एक अविच्छेद्य अंग थिले मध्य केउठी ना केउठी आडुआड़े रही जाइछंती? अच्छा, आसंतु एही विषय टिके गभीरकू जिबा। गोटे पटे गणेश आउ कार्तिकेयंकू सारा विश्व पूजा करुछि, किंतु अन्यपटे पद्मपुराणर पृष्ठा उल्टाइले आमको मिलंती एक अत्यंत आकर्षणीय चरित्र अशोक सुंदरी। निज भाईमानंक तुलनारे एही लुकायित भौणींकर परिचय केमितिके जानी लोकलोचनरू टिके दूररे रही जाइछि। हाँ, से हेउचंती शिव और पार्वतींकर सेही अजाणा कन्या। तेबे प्रथमे आसंतु ताक नामर अर्थटा बुझिनेबा। अशोक सुंदरी एहा मूलतः दुईटी संस्कृत शब्दकु नै गठित। अशोक माने होछि शोक बा दुख बिना, आउ सुंदरीर अर्थ तो आमे समस्ते जाणु एक अपरूपा कन्या। नामरू ही स्पष्ट बारी होई पड़ुछि जे से हेउछंती दुख हारिणी एवं सौंदर्यर प्रतीक। खूब सुंदर नय कि? किंतु तांको जन्मर कहानीटी आहुरी रोमांचकर। आउ एही रोमांचकर कहानीर आरंभ हुए कैलाश पर्वतरू, आहुरी निर्दिष्ट भावरे कहिले नंदनवनर से ही दिव्य परिवेशरू, जोठारे एक चमत्कार घटिथिला। कथा कौन कि जेतेबेले बड़ पुओ कार्तिकेय कैलाश छाड़ी चलीगले माता पार्वती बहुत एकाकी अनुभव कले। एकदम मातृत्वर शोकरे बुड़ीगले। से तांको मनर एही भारीपणु दूर करने पई प्रभु शिव तांकु सृष्टिर सबुठु सुंदर स्थान नंदनवनकु बुलाई नहीं गले। सेठी बुलु बुलु देवी पार्वतींक नजर पड़िला सेही प्रसिद्ध कल्पवृक्ष उपरे, माने सेही गच्छ जे सबु इच्छा पूरण करिपारे। बास निजर एकाकीपण दूर करने से गोटे कन्या संतानटीय प्रार्थना कले, आउ सेही महान वृक्षर आशीर्वादरू ही अशोक सुंदरींकर एक चमत्कार उत्पत्ति हैला। एठारे गोटिए बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा अछि। जन्म हेबा मात्रे ही माता पार्वती तांको पाई एक विराट भविष्यवाणी करि देइथिले। से कहिथिले जे तांकर एही कन्या दिने चंद्रवंशर महान राजकुमार नहुषंकु विवाह करिवे, आउ एही नहुष साधारण राजा हेबेनी, से एते शक्तिशाली हेबे जे स्वर्गर राजा इंद्रंक सह समान बोली गणा हेबे। यह केवल गोटे मार आशीर्वाद नथिला, बरं एक विराट महाकाव्यर प्रथम अध्याय थिला। किंतु कोनोसी पौराणिक कहानी बिना संघर्षरे कौन संपूर्ण हुए? ठीक सेमिति अशोक सुंदरींक जीवनर भी माड़ी आसिला एक बड़ विपद। गोटे भयंकर राक्षस आउ ता साथीरे जोड़ी होइथिबा एक अभिशापर कहानी। थरे नंदनवनरे बुलुथिबा बेले हुंड नामक जणे अत्यंत शक्तिशाली राक्षसर नजर अशोक सुंदरींक उपरे पड़िला। से तांको सौंदर्यरे पागल होइगला, किंतु देवी ताकू सीधा सड़क मना करिदेले आउ नहुषंक सह टांकर सेही निर्धारित विवाह विषय शुणाइदेले। एहा शुणी धूर्त हुंड गोटिए चाल खेलिला। से गोटे दुखित विधवा नारीर बेश धरिला आउ मिछ सहानुभूति देखाई देवींकु ठकी निज प्रासादकु नेइगला। तेबे सेठारे पहुंचिबा परे किंतु देवी अशोक सुंदरी सेही भयंकर धोकाबाजीकु धरि पकाइले। आउ एठी आमे देखिबाकू पाऊ देवींकर प्रकृत क्षमता आउ तांकर प्रचंड क्रोध। से कौनसी साधारण नारी परि डरिगले नहीं, अल्टा से सही दुष्ट हुंडुकु एक कठोर अभिशाप दे कहले, मु तोते अभिशाप देउछि जे मोर सेही भाविस्वामी नहुष ही दिने तोर विनाश करिवे। बास एतिकी कही से निजर दिव्य शक्ति बलरे सेठारु खसी आसिले आउ सीधा कैलाशकु फेरी कठोर तपस्यारे बसिगले। एबे ही कहानी रे आसुछि सबुठु रोमांचकर मोड़, कारण देवींक अभिशाप परे सेही दैवी भविष्यवाणी पूरण हेबार समय पाखेई आसुथिला, आउ एहा जोड़ी होइथिला नहुषंकर जीवन सह। देवींक अभिशाप शुणी हुंड एकदम भयभीत होई पड़िथिला। निजर मृत्युकु रोकिबा पाई से गोटे भयंकर पदक्षेप नेला। से नवजात शिशु नहुषंकु तांक राजप्रासादरू अपहरण करि आनी मारिदेबाकु चेष्टा कला। किंतु भाग्यर खेल देखंतु, जणे दयालु दासी लुचेई करी से छोट शिशुटीकु बंचाई देले आउ तांकु नै महर्षि वशिष्ठंक आश्रमरे छाड़ीदेले। सेही आश्रमर शांत परिवेशरे नहुष बड़ हेले, अस्त्रशस्त्र चालना शिखिले आउ जेतेबेले से युवक हेले शेषरे से निजर प्रकृत परिचय आउ सेही राक्षसकु बध करिवार जीवनर मूल लक्ष्य विषय जानिबाकु पाइले।
ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ହୁଣ୍ଡ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମିଛରେ କହିଦେଲା ଯେ ସେ ନହୁଷଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଏକ କିନ୍ନର ଦମ୍ପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ନହୁଷ ଏକଦମ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ନହୁଷଙ୍କର ଜୟଜାତି ନାମକ ଏକ ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ମହାନ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏ କଥା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ମହାନ ସମରର ବେଳ। ଯୁବକ ନୁହୁଷ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ହୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନୁହୁଷ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ବିଜୟୀ ନୁହୁଷ ଦେବୀ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଉ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେହି ଦୈବୀ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏହା ତ ଥିଲା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ କଥା ଏଠି ସରୁନି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାବିଧିରେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରତୀକ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଜଳ ତଳକୁ ଖସେ, ସେହି ଜଳାଧାରର ଠିକ୍ ମଝି ଅଂଶଟିକୁ ହିଁ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଲୁଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲୁଣ ବସ୍ତା ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦହୀନ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତ ତାଙ୍କୁ ବାଳା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଚର୍ମରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଆସିଲେ, କୁହାଯାଏ ଯେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଆସିବ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ କରେ ନା? ଆଉ ଏହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେହି ପରିବାରରେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକମାତ୍ର ଦୈବୀ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମନସା ଦେବୀ, ଯିଏ ସର୍ପ ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟର ଦେବୀ, କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆଲୋକର ଦେବୀ ଜ୍ୟୋତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦିବ୍ୟ ପରିବାରର ଏକ ବୃହତ୍ତର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି କାହାଣୀ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। 2011 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ସେହି ମେଗା ହିଟ୍ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେବୋଁ କେ ଦେବ ମହାଦେବ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୋର ହାରାହାରି ରେଟିଂ ଥିଲା 10ରୁ ପାଖାପାଖି 7.8। ଏହି ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ ହିଁ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଭୁଲିଯାଇଥିବା କାହାଣୀକୁ ଆଣି କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଧାରାବାହିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏପିସୋଡଗୁଡ଼ିକର ରେଟିଂ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଥିଲା 9.5, ଦ୍ୱିତୀୟଟି 8.5 ଏବଂ ତୃତୀୟଟି 8.6 ରେଟିଂ। ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିପୁଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ବି ଆମର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଅଜଣା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସୁକ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ସତରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ବନେଇନେଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଅଜଣା କନ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଉଁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଏ। ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପରିଚିତ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବି ସମାନ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଏହି ମହାଜାଗତିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନିରନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ।